वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बता चलूँ कि माजी के माइनास एम्पायर डिकी बर्ड साहब ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें उनके नज़र में जो दुनिया के ग्रेट प्लेयर्स हैं, जिनमें अगर मैं कुछ नाम आपको पढ़ के सुनाऊँ तो उसमें बैरी रिचर्ड्स हैं, सुनील गावस्कर, विव रिचर्ड्स, ग्रेग चैपल, गाफील्ड सोबर्स, एलन लॉट, रिचर्ड हेटली, और उन सब के साथ साथ जो वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी उनकी फेवरेट खिलाड़ियों की लिस्ट में है वो हैं हमारे ग्रेट अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब, नो डाउट आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेन वॉर्न का नाम काट के उन्होंने आपका नाम डाला है। ये यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो बिल्कुल, ये सारी असल में ना अब्दुल कादिर एक मट्टी है, इसकी कोई वैल्यू ना थी, ना है, ना होगी। ये मेरे रब ने अब्दुल कादिर का कद बढ़ा दिया ऐसे ही। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है मुझे अपनी पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों से और कुछ क्रिकेटर से। सबसे तो नहीं? नहीं, सबसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुछ है, यानी गंदे लोग हैं, गंदे कुछ क्रिकेटर्स हैं और गंदे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे मुझे है। बट अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं पीसीबी में काम नहीं करता हूँ, तो जिस तरह की कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उनको कम से कम समझाया जा सकता है कि ये जो अचीवमेंट्स हैं ना, कि ये वाली ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। और मुझे, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मिलेनियम 1000 ईयर को कहते हैं, संडे टाइम सर्वे ने पाकिस्तानी, उसमें भी सिर्फ मैं हूं, चौथा नंबर मुझे दिया है। तो जितने टाइटल्स, रॉयल मेडल मैंने ऑस्ट्रेलिया से जीता है, लाइफ मेंबरशिप मुझे इंग्लैंड ने दी है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे पाकिस्तान से मिला, लाइफ अचीवमेंट गोल्ड अवार्ड मुझे मिला। तो मैं सिर्फ इज्जत का भूखा था क्रिकेट बोर्ड में भी, जो कि अगर ये मुझे सिर्फ इज्जत दे देते तो मैं इनके लिए वो काम कर देता, वो तारीख बना देता कि जो अल्लाह की मेहरबानी से अभी भी देख लें 6-8 माह में जो अब्दुल कादिर ने काम किया, किसी चीफ सेलेक्टर ने आज तक नहीं किया। और 8 माह में पाकिस्तान ने, इन्होंने मेरे साथ, इन्होंने तो मुझे इज्जत नहीं दी, लेकिन मेरे रब ने मुझे इज्जत दे दी और पाकिस्तान, वो मेरे हाथ से जो टीम बनी उसको रब ने 2020 का चैंपियन बना दिया। कहते हैं कि जहां इंसाफ ना हो वहां मंजिल भी मुश्किल हो जाती है, कामयाबी भी नहीं मिलती। अगर क्रिकेट बोर्ड के कुछ जो बड़े हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप जीता, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे रिकैप करेंगे? देखिए, मेरी ओपिनियन में यह है कि जो अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना, पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब, नफीस तरीन इंसान, मैंने इतना खूबसूरत, इतना अच्छा इंसान मैंने कम ही देखा है। क्रिकेटर हिमसेल्फ, मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा बहुत क्रिकेट बोर्ड के ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है ना, उनको पावर दे देनी चाहिए। कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा खासा, कुछ कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल जी जी बिल्कुल जी, करना चाहिए। जी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अशर भाई, मैं इसहाक बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इसहाक साहब, क्या कहना चाहेंगे? अशर भाई, मैं आपको और कादर भाई को और पीसीबी को, तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक बहुत अरसे बाद एक हवा का एक झोंका पाकिस्तान में आया है। मुबारक, खैर मुबारक। मैं कादर भाई से एक सवाल मेरा है जी जी जी, पाकिस्तान में कादर भाई इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइव किस तरह मुमकिन है? देखिए जी, बेहतर तो यह है कि यहाँ अभी इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो। मेरी तो बड़ी ओपन स्टेटमेंट है। मुझे पता है कि बहुत से क्रिकेटर जो हैं वो अपने अपने कोई मुफाद और एंगलबाजी के साथ बयानात देते हैं। जिस कंट्री के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर सेफ ना हो, उस कंट्री में अगर दूसरी टीमें कहती हैं कि हमने नहीं खेलना है, तो ये उनकी बड़ी जायज़ डिमांड है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें बिल्कुल माइंड नहीं करना चाहिए। हमें थर्ड कंट्री जो है, जैसे दुबई है, शारजा है, ये वे, उसमें मेरा ख्याल अपना इंतखाब करना चाहिए, तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। कादिर भाई, गुफ्तगू तो आपसे बहुत होती रहेगी, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ होने वाली नाइंसाफियों को माशरे में उनको हाईलाइट करें। आपको याद होगा कि मेहर खलील वो ड्राइवर थे जिन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को बचाया और गोलियों की बारिश में से उनको निकाल के ले गए। लेकिन नाज़रीन, मेहर खलील साहब का शिकवा ये है और गिला ये है कि जहां पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर इनाम और कराम से नवाजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम ने कौम का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मेहर खलील ये कहते हैं कि मैंने कौम की इज्जत बचाई, लेकिन उसके बावजूद मुझसे वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। हमारे नुमाइंदे नबील रजा ने उनसे मुलाकात की और आइए देखते हैं कि मेहर खलील को क्या गिले शिकवे हैं। कौन जानता था कि 3 मार्च को लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मौत का खेल खेलने वाले दहशतगर्दों के हमले के बाद कौमी टीम क्रिकेट की दुनिया में किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन ये कर दिखाया कौम के 11 सपूतों ने। मुल्क पर वर्ल्ड कप की फतह के बादल क्या छाए, खिलाड़ियों पर इनामों कराम की बारिशें होने लगी। लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला ऐसा ही एक और सपूत आज भी अपने इनाम की राह तक रहा है। 4 माह हो चले हैं इस वाक़े को। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने ऐलान किया, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने ऐलान किया, तो बाकी जो थे ऐलानात वो तकरीबन पूरे किए। तो ये जो 2 हमारे मुल्क की अजीम हस्तियाँ हैं
انہوں نے وعدے کیے ہیں صرف عوام کو دکھانے کے لیے. جسے غیروں نے انعام و کرام سے نوازا وہ اپنوں کے کیے وعدوں کے وفا ہونے کا منتظر ہے. اگر نہیں دینے ہوتے تو آپ کسی کو اعلان ہی نہ کرو, کسی کو جھوٹی تسلی نہ دو. جہاں بوم بوم آفریدی کی کلائیوں نے ورلڈ کپ میں اپنا جادو جگایا, وہیں مہر خلیل کی حاضر دماغی نے بھی قوم اور کرکٹ کا سر فخر سے بلند کر دیا. لاہور کی ان تنگ گلیوں میں مقیم قوم کا دمکتا ستارہ انعام کی آس لگائے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کی راہ آج بھی تک رہا ہے. کیمرامین اصغر علی کے ساتھ نبیل رضا, دنیا نیوز, لاہور. ناظرین, آپ نے نبیل رضا کی رپورٹ دیکھی ہے. بہت افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے, مہر خلیل ہمارے پروگرام میں بھی گئے تھے, کہ یہ شخص ہے کہ جس نے قوم کی لاج رکھ لی لیکن اس سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو رہے. قادر بھائی, یقیناً بہت افسوسناک بات ہے یہ. ہاں ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا شہباز شریف صاحب کو یہ کو خط لکھیں. وہ بہت ہی نفیس انسان ہیں اور غریبوں کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کام بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ضرور جو بھی پنجاب ان کے انڈر آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو وہ پیسے مل جائیں گے ان کی وجہ سے. اور ادھر زرداری صاحب کو ایک خط لکھیں. زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایکشن لینے پہ آ جائے تو پھر ان سے بچے. یہ دونوں بندے اس طرح کے ہیں کہ اگر یہ ایک خط ڈال دیں کہ میرے ساتھ یہ بے انصافی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اگر رب چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح کرم نوازی کر دے. بٹ آئی ہوپ کہ یہ دونوں بندے جو ہیں ان کو خط ضرور ڈالنا چاہیے, ان کے نوٹس میں لانا چاہیے. مہر صاحب, قادر صاحب نے آپ کو مشورہ دے دیا, آئی ہوپ اس پہ آپ عمل کریں گے. قادر بھائی, آخری سوال پروگرام میں, اب بس چند لمحات باقی ہیں. ہم ورلڈ چیمپئن ہیں, اب جا رہے ہیں سری لنکا کھیلنے کے لیے, ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے, عبدالرؤف کی واپسی ہوئی ہے اور ایک دو جو ریگولر چینجز ٹیسٹ میں ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں. ایز اے فارمر چیف سلیکٹر, اب آپ چیف سلیکٹر نہیں ہیں, آپ کی تجربے کار نگاہیں کیا پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں فاتح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں عبدالرؤف کا پردہ تو میں بعد میں اس کا چاک کروں گا کہ کس طریقے کے ساتھ رؤف ٹیم میں آیا. باقی میں ساری ٹیم کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں اور میں ان کو یہ بڑے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں, اور یونس خان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں. شعیب ملک کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو میں بڑی شاباشی دیتا ہوں. اس کو ابھی ایک چینل نے کچھ پوچھا تھا لیکن اس نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا, اس نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دے, بٹ میرے من میں اس کے لیے بھی کوئی کالک نہیں ہے. میں وہ آدمی ہوں کہ جب وہاں پہ بٹ صاحب جب چینج کر رہے تھے کیپٹن تو میں نے شعیب ملک کے بارے میں ہی کہا تھا کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور یہ وہاں پہ بھی یہ جو باتیں ہیں وہاں پہ بھی اگر نکلیں گی تو آپ کو ادھر بھی یاور سعید اور انتخاب صاحب ہی نظر آئیں گے کہ انہوں نے کیا کیا شعیب ملک کے ساتھ یہ وہ. بٹ اس وقت ٹیم جاری ہے, ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ یہ وہاں جا کر بہترین پرفارمنس کرے. سارے لڑکے جو ہیں ان کو میں بیسٹ آف لک کہتا ہوں, اور سارے کوئی چھوٹے ہیں, کوئی میرے بیٹوں جیسے ہیں تو کوئی میرے بھائیوں جیسے ہیں. سب کے لیے قوم بھی دعا کرے, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پرچم جو ہے پوری دنیا میں لہرائے. تو اس سے بڑی عزت کی اور کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ایسے ہو. قادر بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے. دل نہیں بھرا آپ سے گفتگو کرنے کا, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پھر تکلیف دیں گے. ناظرین, آپ نے عبدالقادر صاحب کی بات سنی. ان کی ساری باتیں سننے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ دنوں میں چند چپکلشیں پیدا ہوئی, ٹیم میں کچھ بدمزگی آئی, اس کی کیا وجوہات تھی؟ وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنی راہ ہمارے ای میل ایڈریس پر جو کہ sports@duniatv.tv. انشاءاللہ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.